Is up mga Deutsch, boy man doy yung bigong bugoy pero na ipang andoy and kulog na to mga barkada ng kulo ko. Actually kung pami ko sa duha tulo upat lima. For today's video guys, uban nimin ninyo kay mga adto mi og Bantayan Island. Actually di siya Bantayan Island, sa Mamba Cayao Bantayan Island kay mamiesta mi dito guys. So muratsada ditong mga mototsoy no. Anyways guys, mao na pinaka first na mga video nga among i-upload sa among ang Facebook page. Mao ang Mototsoy. At the same time guys, please follow, Like, share, and subscribe. Subscribe. And itong migo nga Choy. Eh, Choy ang ganun magbuhok rin Brad. bagi ating down. Yeah. Excited ka Brad? Oh, excited kayo. Tara, let's go. Ay! Diyan na games. Ayan ito, at the rights. Ito may wala kay bawa ni. After sa Bluetooth, katong aduha FM dahil kini intercom. So in case mawag tang signal, libot na sa tong signal, intercom ka. So random na ni kinsa mo connect either Justin or so Jay. Kay random na duha man, basta kay duha. Yeah, ride safe lang da. Let's go. Ride safe. Ay mo pangayuan ba pero manghatag pero sakit sa bote. Pre, tagay ta pre. What? Ano di mo kakalingi? Nanaday. Lo. Lalangit na. Hello eh. Tara padol. Tara. Iwan. Ay naman. Balik. Ay, kuan ko na yung organic Counter Strike. Yung organic encounter ba? Lights, camera, action. I don't make it lang man to nung ako'y ituro mo. Balik na. Ikaw na. At nakita kita sa takbuhan ni Bathala. Di mo sa siya 5 nun, Brad. 5 nun na naman. Giluod siya. Ay, gulo niya kay Elisa nun. Wala. Gusto mo? It was at this moment that he knew. He fucked up. Kaya may gasto ba? Busog ka, Brad? Ala, ay. Hindi lang. Garaon nga, no? Ay, uniform lang ito,
Nga ba? Lo. Imo ka na ba? Let's go! Let's go! Let's run from work we go. Ting 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 ting. Run from work we go. Let's go! Let's go! Let's run from work we go. Ay, naku, pag-gukoy oh. Hala. Aman? Hala, kadako sa gukoy. Kani? Hala, oh. Dako gid siya nga gukoy oh. Nalagi na bangs. Blandi lagi ni nga gukoy. Ngano mina? Nara, mo ni mong dakpon sa una. Mga dagko kayo, nyabutangan na mo og Og kandila ang buko-buko, padagano na mo. nya. Ano siya? Pila na kabuk bags nimo? 2. Tulad. 1 or 2. Te, patunga palihog, te, patunga. Tunga ka, tunga. Mabag guys. Wow. I'm leaving home for the coastline, someplace under the sun. I feel my heart for the first time, 'cause now I'm moving on, yeah, I'm moving on. And there's a place that I've dreamed of, where I can free my mind. I hear the sounds of the season and lose all sense of time. I'm moving far away to a sunny place where it's just you and me. Feels like we're in a dream. You know